Bugün size Molière'in hayatını anlatacağım. Bonjour les élèves et mes profs. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vie de Molière. Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, est né à Paris en 1622. Son père était officier du roi et il fait des études de droit pour devenir avocat, mais préfère finalement fonder sa propre troupe de théâtre avec la comédie Madame Réja. C'est à ce moment qu'il prend le pseudonyme de Molière. Le métier d'acteur n'est pas un métier facile. En France, l'Église reproche aux comédiens comme aux prostituées dans le mensonge et même d'empoisonner les âmes pour gagner leur vie. Les comédiens sont donc excommuniés, donc pas le droit d'être enterrés. S'ils veulent être baptisés ou mariés, ils doivent renoncer à leur profession. Et aussi Molière, c'est un auteur. En 1645, Molière est même emprisonné au chalet pour d'être pendant quelques jours. C'est qu'un auteur au XVIe siècle ne peut vivre de son métier sans avoir des protecteurs. Ce sont de grands seigneurs aimant le plaisir, les fêtes et les spectacles. Durant sa vie, Molière en aura plusieurs, entre autres, même le roi Louis XIV. Les difficultés financières de Molière l'amènent à quitter Paris et à partir en province chez des grands seigneurs. La troupe qu'il rejoint dans des représentations, en privé chez de grands seigneurs ou en public pendant les fêtes. C'est une troupe vivante capable de monter des spectacles avec des parties parlées, de la musique et de la danse. Mesdames faisaient son nom de jouer des comédies, des tragédies, des farces, etc. Molière, qui prend rapidement la tête de la troupe, écrit ses premières petites comédies, et puis ses premières comédies en 5 actes et en vers. Le retour à Paris de Molière. En 1658, Molière revient à Paris et joue Nicomède et le docteur amoureux devant le roi. Celui bat devant la tragédie et mérite de la petite force. La pièce Les Prévieuses ridicule en 1659 que Molière publie à l'aide parce qu'on tente de la lui voler. Celui-ci bat devant la tragédie mérite de la petite force. La pièce Les Prévieuses ridicule en 1659 imaginaire une petite comédie en acte qui jouera 123 fois. On dit que Molière est le peintre de son temps et surtout de la bourgeoisie dont il dénonce les défauts de ses personnages. Son œuvre est bien plus complexe que cela. Il a en tout cas créé une longue liste de ses personnages dont les noms sont désormais fameux. Harpagon, Tartuffe, Don Juan, Séganéret et les bourgeois gentils, etc. Ces personnages nous font rire mais le divertissement qu'ils apportent nous sert de leçon comme une morale. Dans une fable, nous devons nous garder de reproduire de ces personnages. Le mot de Molière. Le vendredi 16 jours de la représentation, du malade imaginaire, Molière est épuisé, mais il refuse de priver 50 pauvres ouvriers. D'une journée de salaire à la fin de la représentation, Molière est sans manteau une quinte de tout. Il crache du sang. Heureusement que la pièce est finie et le rideau est baissé, sans que le public s'aperçoive de la tragédie qui se joue sur les 5 comiques. Molière reste transporté en chaise et à partir jusqu'à sa demeure. Il meurt chez lui. Après l'intervention du roi, Molière est enterré, mais de nuit est son crime. Merci pour m'écouter. Molière, 15 Ocak 1622 tarihinde Paris'te doğmuştur. Asıl adı Jean-Baptiste Poquelin'dir. Annesini 10 yaşındayken kaybetmiştir. O zamanlar babası bir mobilyacıdır ve o zamanlar baba mesleğine devam etmiştir. 1636 yılında Clermont Koleji'nde öğrenimi sırasında Yunan ve Latin yazarlarını okumuştur. 1641 yılında bu okuldan ayrılmıştır. Orleans Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi görmüştür. Molière 1643 yılında illüstratör toplumunu kurmuştur. Sahne adı olarak Fransa'nın Midi bölgesinde bulunan Vigan şehri civarında bir köy olan Molière ismini kullanmaya başlamıştır. 1646'da bu illüstratör topluluğu dağılmıştır. 1645-1658 yılları arasında gezici bir tiyatro topluluğu kurarak taşrada oyuncu, oyun yazarı ve tiyatro yöneticisi olarak temsiller vermiştir. 31 yaşında Conti Prens'in dizinesine girerek İtalyan uyarlamalarını oynamıştır. 33 yaşındayken ilk romesi olan Şaşkın'ın sonra Küskün Aşıkları yazmıştır. 36 yaşında Paris'e dönerek ekibiyle birlikte bu kente yerleşmiştir. Ekibi Kralın Kardeşleri Topluluğu adını almıştır. 1960 yılında Kral önünde birkaç kez oyunlar sergilemişlerdir. O dönemin komedi anlayışının güldürmeyi amaç ederken Molière güldürürken de düşünmeyi amaç edip bu çığırı açmıştır. Molière insanların gülünç yanlarını en doğal, en yalın ve en gerçek bir biçimde yansıtmıştır. Molière'in karakteri mizah dolu gerçek kişilerdir. Eserlerinde gülünç gelenekler ve toplumsal aksaklıklar üzerine oluşturmuştur. Kibarlık budaları, bilgiç kadınları, hastalık hastalarını, cimrileri, züppe soyluları, şarlatan doktorları büyük bir başarıyla canlandırmıştır. Soylara sataşmaktan korkmayan Molière, eserlerini alaya aldığı pek çok meslek grubu tarafından şiddetle saldırıya uğramıştır. Öyle ki sahte dindarlara yergiyle bulduğu Tartuffe adlı eserinin tefsirden sonra ve oynama izni tam 5 yıl sonra alabilmiştir.
Aralarında insandan kaçan, kibarlık budalası, bilgiç kadınlar ve hastalık hastası dair 36 oyun yazmıştır. Bu oyunlardan 13'ünün dans ve müzikle olma gibi özelliği de vardır. Molière'in birçok eseri dilimize çevrilmiş, tiyatrolarımızda da oynanmıştır. Fransa kralı tarafından 1662 yılında Molière yıllık maaşı 1 limirken, Kral Molière'in onun vaftiz olmasıyla birlikte yıllık maaşı 7 bin liraya ulaşmıştır. 1662 yılında Amanda Beca ile evlenmiş ve bu evlilikten 3 çocuğu olmuştur. Fakat sadece biri yaşamıştır. Vernon başrolünü oynadığı 17 Şubat 1673'teki oyunun 4. sahnesinde Molière sahnede fenalaşıp yere düşmüştür. Verem hastası olan yazar, kan ölçülü krizini atlattıktan sonra tüm ısrarlara rağmen oyunu tamamlamış ve oyundan birkaç saat sonra evinde tekrardan ferahlaşmıştır ve bu ikinci krizi atlatamayarak 51 yaşında ölmüştür. Benim de size teşekkür ederim.